assister au lancement de cet événement qui s'inscrit dans la continuité d'une action en profondeur avec l'APF, avec le soutien des labels. C'est un projet qui a beaucoup d'importance pour nous parce que, comme vous le savez bien, les paradigmes de l'emploi, de l'investissement et de la création d'entreprises ont connu un certain nombre de chocs, il faut l'admettre. بطبيعة الحال هذا الحدث هو مهم لأنه عندنا واحد التجربة رائدة شراكة مع الدولة البلجيكية ومع الجهة ديال لا والوني، وهذه الشراكة هذه متميزة لأنه هذا البرنامج عرف واحد العشرات واحد المئات من الشباب المغاربة اللي استفدوا منه. والمهم هما هاد الشباب اللي استفدوا، هاد الشابات من مناطق مختلفة وماشي فقط من المناطق اللي عندها يعني الحظوة والامتياز كيف ما كتعرفوا. الهدف ديالنا هو عبر الرقمنة أننا نوفروا آليات متاحة للناس الجو بعاد وشباب اللي يمكن بغى يبدا المبادرة ديالو بدون معيقات مالية كبيرة كيف ما تيخفاش عليكم. ونتمنى من الله أنه بطبيعة الحال تثمين هذا البرنامج يعطينا واحد التعميم للدولة والحكومة ديالنا اللي باغية تقوم به، خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الصعوبات. وكتعرفوا أنه الستوك اللي عندنا ديال لي نيت ديال الناس اللي في واحد الوضعية ديال لا تعلم ولا تكوين راه تقريبا بلغ 1.5 مليون، وبالتالي احنا مطالبين باش نعطيهم حلول، وهذو من البرامج اللي كتعطي هذه الحلول وحنا معبئين ان شاء الله من اجل انجاحها. وشكرا. Il se fait que le Maroc, la Belgique, la Wallonie, nous sommes partenaires depuis longtemps. Pour ce qui concerne la Wallonie, nous avons un accord de coopération depuis 1999. Et nous allons d'ailleurs le renouveler pour une période de 5 ans. On a beaucoup travaillé ensemble à des soutiens pour la formation professionnelle, le soutien à l'entrepreneuriat. J'ouvre ici une parenthèse. C'est clair que l'entrepreneuriat est un axe majeur. La collaboration qui unit la Wallonie et le Maroc est une collaboration qui date de plus de 20 ans et nous avons évolué au fil du temps. Et durant toute cette période s'est installée la digitalisation de tous les secteurs de la vie. Et aujourd'hui, l'objectif de la collaboration, c'est notamment de permettre à des jeunes qui ne sont pas nécessairement diplômés, eh bien, d'avoir accès à la digitalisation, de la comprendre et de leur permettre de faire un saut, un bond en avant considérable. Et on rencontre un grand succès, à la fois en termes de création d'emplois, les gens qui sont mis à l'emploi, et aussi en termes de création d'entreprises. Que ce soit le Maroc, que ce soit la Belgique ou ma région, la Wallonie, on a absolument besoin d'entrepreneuses et entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1001 secteurs, les toutes grandes entreprises, etc., c'est bien, mais il y a un substrat important, une vitalité avec des plus petits entrepreneurs, et l'entrepreneuriat est vraisemblablement un objectif absolument nécessaire pour le dynamisme d'une société, mais bien entendu aussi pour la création d'emplois. Je suis très heureuse également d'être ici aujourd'hui pour le lancement de cette conférence, de cet atelier de réflexion sur la digitalisation comme levier majeur pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas une aussi bonne oratrice que les deux personnes qui m'ont précédée et je ne souhaite pas non plus répéter les choses qui ont déjà été mises en avant par Monsieur le ministre et Monsieur le ministre-président. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de prendre la parole simplement pour reconfirmer ce dont nous allons parler déjà aussi à de nombreuses reprises, Monsieur le ministre, l'engagement de l'État fédéral belge, de sa coopération gouvernementale. Et donc je rappellerai brièvement les initiatives lancées au niveau de l'Union européenne pour inscrire le numérique dans l'agenda de développement européen.
اسم مرزوق رانيا، طالبة جامعية بسلك الماستر مدينة المحمدية، مدينة وجدة، وصول مدينة فيكيك. أنا مقاولة ذاتية واستفدت من بروغرام أجي اللي يسمح لي أنني نشارك في الهاكاثون في مدينة بوعرفة، وبالفضل ديال البروغرام هذا البروغرام قدرت أنني نكون من بين 3 الفائزين بلقب أحسن بروجي. البروجي ديالي كان هو الالتيرناتيف نتاع السكر الأبيض اللي هو لوريزين ديال لا بلوبار ديال لي مالادي مالوغوزمون. الفكرة جات بأن بحكم أن منطقة فيكيك فكان بزاف ديال التمر اللي ما تفالوريزاش، قلت علاش ما يتحولش البودغ، وهاد لا بودغ تكون هي البديل نتاع السكر الأبيض. وهاد لا بودغ بطبيعة الحال فيها سكر اللي هو طبيعي وبزاف ديال المكونات طبيعية مفيدة للإنسان. ابار هادشي كنبغي نقول لكم نتوما لي جون حاولوا تفكروا في افكار، ممكن فكره بسيطه تقدروا تخلقوا منها فكره كبيره ومقاوله كبيره، وغراس على لا ديجيتاليزاسيون تقدروا تحققوا دي ريزولتا اللي كبار بزاف. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.